Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Misi Is doakan semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, pada video kali ini kita akan melanjutkan menghafal surat Asy-Syams ayat 10 sampai ayat 15. Sama seperti video sebelumnya, berikut tahapan menghafal surat Asy-Syams. Yang pertama, mendengarkan ayat yang dilafalkan. Yang kedua, ikut melafalkan ayat tersebut sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang ketiga, mengulang melafalkan ayat tersebut tanpa melihat teks. Dan yang keempat, melakukan poin 1, 2, dan 3 pada setiap ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 10. Wa qad khaba man dassaha. Kali ini kita baca ayat 10 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, wa qad khaba man dassaha. Yang kedua, wa qad khaba man dassaha. Yang ketiga, wa qad khaba man dassaha. Sekarang kita baca ayat 10 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, wa qad khaba man dassaha. Yang kedua, wa qad khaba man dassaha. Yang ketiga, wa qad khaba man dassaha. Selanjutnya ayat 11. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Sekarang kita baca ayat 11 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Yang kedua, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Yang ketiga, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Selanjutnya kita baca ayat 11 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Yang kedua, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Yang ketiga, Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Lalu kita murojaah ayat 10 dan 11 sebanyak 2 kali. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kita ulang sekali lagi. Wa qad khaba man dassaha. Kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Ayat 12. Idzim ba'atsa asyqaha. Sekarang kita baca ayat 12 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, Idzim ba'atsa asyqaha. Yang kedua, Idzim ba'atsa asyqaha. Yang ketiga,
idzim ba'atsa asyqaha. Selanjutnya kita baca ayat 12 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, idzim ba'atsa asyqaha. Yang kedua, idzim ba'atsa asyqaha. Yang ketiga, idzim ba'atsa asyqaha. Lalu kita murojaah ayat 10 sampai ayat 12 sebanyak 2 kali. Wa qad khaba man dassaha kadzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa asyqaha. Sekali lagi. Wa qad khaba man dassaha kadzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa asyqaha. Ayat 13. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Lalu kita baca ayat 13 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Yang kedua, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Yang ketiga, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Selanjutnya kita baca ayat 13 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Yang kedua, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Yang ketiga, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Kita murojaah ayat 10 sampai ayat 13 sebanyak 2 kali. Wa qad khaba man dassaha kadzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa asyqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Sekali lagi. Wa qad khaba man dassaha kadzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa asyqaha. Faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Ayat 14. Fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Selanjutnya kita baca ayat 14 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum
ربهم بذنبهم فسواها. Yang kedua, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang ketiga, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Lalu kita baca ayat 14 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang kedua, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Yang ketiga, fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Selanjutnya kita murojaah ayat 10 sampai ayat 14 sebanyak 2 kali. Wa qad khaba man dassaha kazzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Kita ulang sekali lagi. Wa qad khaba man dassaha kazzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Ayat 15, wala yakhafu uqbaha. Kita baca ayat 15 sebanyak 3 kali dengan melihat teks. Yang pertama, wala yakhafu uqbaha. Yang kedua, wala yakhafu uqbaha. Yang ketiga, wala yakhafu uqbaha. Lalu kita baca ayat 15 sebanyak 3 kali tanpa melihat teks. Yang pertama, wala yakhafu uqbaha. Yang kedua, wala yakhafu uqbaha. Yang ketiga, wala yakhafu uqbaha. Selanjutnya kita murojaah ayat 10 sampai ayat 15 sebanyak 2 kali. Wa qad khaba man dassaha kazzabat tsamudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha
fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Kita ulang sekali lagi. Wa qad khaba man dassaha kadzdzaba samudu bitaghwaha idzim ba'atsa ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama 'alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wala yakhafu uqbaha. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga videonya bermanfaat ya. Tetap semangat dan belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.